Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim iku salah satun ana telu. Al awwalu utawi sing pertama iku an yabda'a yen toh mulai sapa man bidzuhri kelawan salat zuhur qoblal asri ing dalem sedurunge asar, wabil maghribi lan kelawan salat maghrib qoblal isya'i sedurunge salat isya. Walau angkasa lamun sakwalike kaan bada'a kaya yen toh mulai sapa wong bil asri kelawan salat asar qabla zuhri ing dalem sedurunge zuhur mathalan ing dalem umpamane lam yasihha mongko ora sah apa jamak takdim wa yu'idu lan baleni sapa wong ha ing salat asar ba'daha ing dalem sause salat zuhur in arada lamun ngarepake sapa man al jam'a ing jamak. Syarat sahnya salat jamak takdim ada 3. Yang pertama, salat jamak takdim kalau zuhur dengan asar harus dimulai dulu dengan sholat zuhur. Kalau maghrib dengan isya berarti harus sholat maghribnya dulu. Pokoknya kalau sholat jamak takdim syaratnya yang sholat punya waktu itu yang didahulukan. Kalau di waktu maghrib sholat jamak takdim isya sama maghrib, ya berarti maghrib dulu, zuhur sama asar, zuhur dulu. Kalau seandainya yang didahulukan adalah sholat yang kedua, yaitu misalkan maghrib dengan isya, kok sholatnya isya dulu, maka setelah itu baru melakukan maghrib, maka kalau niatnya jamak, isyaknya harus diulang setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib. Demikian juga zuhur dengan asar pun. Wasani utawi sing nomor loro iku niatul jam'i, niat jamak sholat. Kapan niat menjamak itu? Awalas sholatil ula ing dalem kawitane sholat sing pertama. Misalnya jamak takdim zuhur dengan asar, maka pada sholat yang pertama yaitu sholat apa? Zuhur, ya, itu harus sudah niat menjamak, ya, dengan asar. Bi antaktarina kelawan yentoh barengake sapa sira niatal jam'i, utawa nek diwaca mabni majhul ya ora apa-apa, bi antuk tarona kelawan yen toh dibarengake apa niatul jam'i, niat jamak. Nek diwaca bi antak tarina kelawan yen toh barengake sapa sira niatal jam'i ing niat jamak bitaharrumiha kelawan takbiratul ikhrami as-sholatil ula, bitaharrumiha kelawan takbiratul ikhrami as-sholatil ula.
Fala yakfi mongko ora nyukupi apa takdimuha dhisikake niyatul jam'i, apa takdimuha dhisikake niyatul jam'i alat taharrumi ing atase takbiratul ihram. Tegese muni salat jamak niku sedurunge takbiratul ihram niku mboten sah. Tidak cukup misalnya usolli fardhul maghribi jam'a takdimin ma'al isya'i lillahi ta'ala Allahu akbar, tapi pada saat takbir tidak ada terbersit dalam hatinya untuk niat menjamak, itu tidak cukup ya, karena niat itu memang pada saat takbiratul ihram. Wala takhiruha lan ora nyukupi apa ngakhirake niyatul jam'i, wala takhiruha lan ora nyukupi apa ngakhirake niyatul jam'i anis salami saking salam. Wis bar salam assalamualaikum warahmatullah, kok lagi niat wah tak jamak wae salat iki karo salat asar misalnya niku mboten sah. Minal ula saking si salat sing pertama. Jadi pokoknya niat jamak itu harus, kalau tidak di awal sholat, pokoknya masih ada di dalam sholat, ada di dalam sholat. Tak warai carane, misalnya kaya wong jamak sholat Jumat kalih asar, boleh apa tidak boleh? Niate kapan? Lah niki waya juzulan wenang apa niat waya juzulan wenang niku mestine tak nggih, tak juzu mboten ya juzu ngene sampean apa? Tak, nah yang bener tak nih. Watajuzu lan wenang apa niyatul jam'i fi asna'iha ing dalem tengah-tengahe as-sholatil ula, fi asna'iha ing dalem tengah-tengahe as-sholatil ula alal adhari ing atase kaul kang luweh pertelo, alal adhari ing atase kaul kang luweh pertelo. Jadi ngeten, sholat jamak nggih nek sing wingi kan jelasake sholat qashar. Nek sholat qashar niku ora kena sholat qashar kok makmum karo wong sing sholate sempurna. Tapi nek jamak sholat nggih, jamak sholat nek mung jamak niku angsal makmum karo warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun kapundhut wa masyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Everyone, Panjenipun Bapak Suryono, Panjenipun Ibu Partini, kapundhut wonten nasa dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabilawat masyarakat. Bon, kula terusake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajuzulan wenang apa niyatul jam'i fi asna'iha ing dalem tengah-tengahe as-shalatil ula fil adhari ing dalem pendapat sing alal adhari ing atase pendapat ingkang luweh pertelo.
Jadi saya ulangi, kalau sholat qashar tidak boleh makmum kepada orang yang sholatnya tamam atau sempurna. Tapi nek sholat jamak boleh makmum kepada orang yang sholatnya mukim wong jamak. Mengke sing sholat yang kedua di qashar juga boleh. Jadi misalnya kita di perjalanan hari Jumat melakukan perjalanan, terus mampir pas Jumatan mau ke Surabaya misalnya, sampai di Lamongan wis Jumat, maka mampir ke masjid sholat Jumat. Ketika sampean takbir sholat Jumat, sudah niatnya niat sholat Jumat makmuman lillahi ta'ala. Lah mangkene ajeng jamak kalih asar carane pripun Pak? Carane sebelum sampean salam, sabit qalbi ala dinik, di hati niat, aku niat sholat ini saya jamak dengan sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri lagi niat sholat asar. Asare di qashar boleh ndak? Boleh ya, asare di qashar. Sholli fardal asri jam'a taqdimin ma'al zuhri atau ma'al jum'ati qashron rakaataini lillahi ta'ala. Niku napa tata carane. Atau sholat maghrib dengan isya juga bisa. Begitu sampean perjalanan mbuh ziarah mbuh apa, tekan nggone Masjid Sunan Ampel kok pas maghrib melu wae jamaah. Nah, jamaah berarti usolli fardhal maghribi makmuman lillahi ta'ala. Bar menjelang salam, sampean sebelum salam niat sholat maghrib ini saya niat jamak dengan sholat isya. Setelah salam napa niku salam sholat maghrib, ngadeg meneh dhewe, utawa misalnya podo-podo arep mengqashar sing jamak sing sholat isya podo-podo jamaah ziarah, ayo kita lanjutkan jamak sholat isya niku boleh ya. Jadi niat menjamak di tengah-tengah sholat yang pertama, bahkan yang dimaksud fi asna'iha itu adalah ai fi asna'il ula wal muradu bil asna ma yashmulu assalam fayakfi muqaranatuha lahu. Bahkan pada saat salam assalamualaikum warahmatullah, niat iki sholat iki tak jamak dengan sholat berikutnya itu boleh. Nah, niki penting nih, kadang-kadang wong melu-melu tok ora niat ya. Begitu sholat Jumat utawa sholat maghrib ora niat jamak di sholat yang pertama, nggak sah jamaknya ya. Kudu neng ati ana niatake menjamak sholat yang pertama dengan sholat yang kedua di sholat yang pertama. Paham nggih? Iku tata cara sholat jamak ning gone perjalanan. Wasalitsu tawi sing syarat sing nomor 3 iku al muwalatu, nuli-nuli bainal ula antarane sholat sing pertama wasaniyati lan sholat sing nomor 2. Oleh nuli-nuli niku pelanggerane napa? Bi an la yatula, kelawan yen toh ora suwe apa al faslu pemisah bainahuma antarane al ula wasaniyah.
Fa in tola mongko lamun suwe apa al faslu urfan ing dalem mungguh uruf utawa kebiasaane, walau bi udhrin senajan kelawan sebab udzur, contone kanaumin kaya turu, wajaba mongko wajib apa takhirus sholati ngakhirake salat as-saniyati kang kaping pindho ila waktiha tumeka marang wektune as-shalatis saniyah. Syarat nomor 3 jamak salat niku jamak takdim itu adalah nuli-nuli. Nuli-nuli itu artinya setelah misalkan sholat maghrib selesai langsung mendirikan sholat yang kedua yaitu sholat isya. Tidak boleh dipisah dalam waktu yang lama. Pak, misalnya batal begitu salam sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tut ngentut, ya toh? Gimana? Boleh ndak ketika kita wudhu lalu kembali melanjutkan sholat isya dalam bentuk jamak takdim? Ya, boleh saja. Kalau itu artinya kalau sekedar untuk wudhu itu waktunya tidak termasuk dihitung lama. Tegasnya begitu batal langsung kamar mandi wudhu. Tapi nek ngantrine 10 wong ya suwi niku menjadi jamak takdimnya menjadi batal. Berarti sholat maghribnya sudah sah, ya sudah sah. Tapi karena kalau waktunya lama, maka waktu yang kedua tidak usah dijamak, tapi nanti wajib dilaksanakan pada waktunya sholat isya. Ngaten nggih. Atau padha karo wong misalnya wong tayamum, salate tayamum. Tayamum itu kan hanya cukup untuk 1 kali salat fardu. Orang menjamak salat kok nganggo tayamum, berarti setelah salat maghrib kudu tayamum meneh untuk melaksanakan salat isya-nya. Maka tayamum itu juga termasuk disebut dengan waktu yang masih ditoleransi untuk menjadi syarat mualah bainal ula wasaniyah. Kalau jaraknya sudah lama ya tidak boleh dijamak lagi, maka sholat yang kedua harus diakhirkan pada waktu sholat yang kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadurru lan ora bahayani fil mualati ing dalem nuli-nuline sholat bainahuma antarane waktul ula kalih asaniyah, bainahuma antarane as-sholatil ula was-sholatis saniyah, apa sing ora mbayani faslun pisah utawa interval waktu yasirun kang pendek kang sedilu urfan ing dalem uruf utawa kebiasaane. Wa amma jam'ut takhiri, nah niki bedane jamak takdim kalih jamak takhir. Amma jam'ut takdimi anapun utai jamak amma jam'ut takhiri anapun utai jamak takhir iku fayajibu wajib apa jam'ut takhir. Nggih fa'ile mburi iku fayajibu wajib fihi ing dalem jam'ut takhir apa an yakuna yen toh ana, apa an yakuna yen toh ana iku bainahu kok bainahu iku ba ya
Ba ya nun apa ba nun ya? Ba nun ya nggih. Nggih, baina. Bismillahirrahmanirrahim. Amma jam'ut takhirian apun ta jamak takhir iku fayajibu wajib fihi ing dalam jamak takhir apa sing wajib an yakuna yen toh ana an yakuna yen toh ana apa jamak takhir ana iku biniyatil jam'i kelawan niat jamak wa takunu lan ana apa an niyatu niat hadhihi yo ikilah niat jamak fi waktil ula ing dalem waktu sing pertama wa yajuzu lan wenang apa takhiruha ngakhirakene waktul ula ila an yabqa tumeka marang yen toh sisa min waktil ula saking waktu sing pertama apa zamanun mongso lawib tudiat lamun dimulai apa sholatil ula fihi ing dalem zaman kanat mongko ana apa waktil ula utawa sholatil ula ana iku adaan sholat ada jadi di dalam jamak takhir itu harus ada niat ya, harus ada niat menjamak sholat pada saat sholat yang pertama kali dilakukan. Jadi nek jamak takhir niku boleh melakukannya itu dibalik juga boleh ya. Jadi nek jamak takdim itu yang didahulukan harus sholat yang punya waktu, misalnya zuhur sama asar harus dimulai sholat zuhur dulu. Tapi nek jamak takhir itu boleh dilakukan dengan cara menjalankan sholat yang pertama, waktu yang pertama, kemudian diikuti sholat yang kedua juga boleh. Jadi jamak takhir isya dan maghrib dilakukan dulu boleh, isya dilakukan dulu boleh. Ini bedanya jamak takhir sama jamak takdim. Wala yajibu lan iki wala yajibu lan ora wajib fi jam'it takhiri ing dalem jamak takhir apa tartibun tertib wala mualatun lan ora wajib apa mualah nuli-nuli. Malah salate niku boleh napa niku mboten tertib niku ya ora urut niku wau. Jamak takhir isya karo maghrib boleh dibulak balik, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Itu yang dimaksud tidak tertib. Nek jamak takdim kudu tertib, kudu waktu yang pertama dulu baru waktu yang kedua. Tapi nek jamak takhir boleh bolak balik. Jamak takhir nenggo zuhur asar ing dalam waktu asar, mau asar dulu boleh, setelah itu kemudian sholat zuhur. Maghrib dengan isya, isya dulu boleh, maghrib dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ana wong takon, lah kenapa Pak? Kok napa? Kok diperbolehkan tidak tertib?
tetapi memang yang disunahkan itu yang tertib akhir. Artinya apa? Yang disunahkan tertib itu tetap nek jamak takhir niku ya apa namanya, tetap dimulai karena waktu yang sudah lewat itu apa namanya, waktu maghrib sudah lewat, didahulukan daripada sholat isya-nya. Makanya di sini dijelaskan lakin yusannu fihi tartibu wal mualah. Lah mengapa kok tidak wajib untuk tertib dan mualah? Wa inna ma lam yajib ma dzukira li annal waqta sholihun lil ula walau min ghairi tabaiyatin bi khilafihi fi jam'it taqdim fala yasluhul waqtu lisaniyah illa ala wajhi tabaiyah. Nek sholat jamak takdim kalau asarnya didahulukan itu tidak tepat, karena asar ini di jamak takdim dia hanya mengikuti waktu yang pertama. Tapi nek jamak takhir asar sama zuhur atau maghrib sama isya, maghribnya itu waktunya dia itu kan sudah kelewat, maka boleh didahulukan karena dia tidak mengikuti waktunya sholat isya. Ya, kalau maghrib, kalau jamak takdim sholat yang kedua itu artinya waktu untuk sholat itu adalah hanya karena ala wajhi tabaiyah, ya. Wala niyatu jam'in lan ora wajib niat jamak ala shahihi ing atase kaul kang sahih fis salasati ing dalem kaping 3. Jadi kalau apa namanya, kalau mau menjamak takhir bahkan wala niyatu jam'in ala sahihi fis salasati, dari syarat-syarat yang ada itu termasuk tidak dipersyaratkan untuk niat jamak, itu tidak disyaratkan. Tapi ya yang utama memang apa namanya, maksudnya jamak di niat sholat yang pertama itu tidak diwajibkan, ya. Di dalam sholat yang pertama, wa amma niyatul jam'i fi waqtil ula fahuwa syartun. Jadi ngeten maksudnya, niki harus dipahami betul. Nek wong arep jamak takhir iku pada waktu datang waktu yang pertama iku ning ati kudu wis ana krentek engko salat zuhur arep tak jamak takhir, ngono lho. Biar zuhurnya itu kalau ditinggal itu bukan semata-mata meninggalkan sholat, tapi karena sudah ada niat untuk menjamak takhir. Tapi nanti ketika pelaksanaan sholatnya, kalau jamak takhir itu wis ora usah niat jamak saja sudah cukup, karena tadi di waktu yang pertama dia wis niat arep jamak takhir, gitu loh. Jadi ini apa namanya, jangan lupa Pak, lah nek mau misalnya numpak bis sampan belas wis zuhur, baru zuhur niku ning ati niku ora niat arep jamak salat takhir, terus ternyata baru asar deng loh, wis asar toh aku mau arep niat jamak takhir, tapi tadi ketika datang waktu zuhur, ketika masih di waktu zuhur niku napa niku sampean belum niat untuk menjamak takhir, maka zuhurnya harus diqadha, ora entuk dijamak takhir sebab mau ora niat, ya. Lah makanya tadi di awal dijelaskan di sini watakunu, senggone sebelumnya itu watakunu niyah
hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila an yabqa min waqtil ula zamanun lawibtu di'atfihi kanat adaan. Ngeten. Jadi khusus jamak takhir ini berbeda dengan jamak takdim. Siji niku jamak takhir harus di waktu yang pertama niat. Di waktu yang pertama itu maksudnya bukan niat sholatnya, tapi misalkan zuhur sama asar. Begitu datang waktu zuhur langsung sampai neng kendaraan ya, wes aku tak niati sholat jamak takhir. Lah niat sholat jamak takhir itu harus terjadi pada saat waktu yang pertama. Batasnya sampai kapan? Batasnya sampai akhir waktu zuhur sebelum keluar itu bisa. Jadi misalnya asar itu jam setengah telu atau jam telu kurang seperempat, kira-kira jam 2.40 menit zaman kelingan durung niat arep jamak takhir, wah tak niati jamak takhir, itu masih boleh. Niku yang dimaksud tadi, ila an yabqa min waqtil ula zamanun lawibtu di'atfihi kanat adaan. Ya sing kanggo ikhtiyate ya mangkane pokoknya urusan sholat niku sampean perhatikan. Nek niat arep jamak takhir ya di waktu datangnya waktu sholat niku wis kudu ning ati wis siap nggih. Ngoten nggih. Jadi niate di luar sholat itu sudah niat mau menjamak takhir. Cuma nanti ketika sudah mulai sholat boleh tertib, boleh tidak, boleh mualah, boleh tidak. Itu kalau jamak takhir. Misalnya napa niku sampean jamak takhir tekan Surabaya jamak takhir. Sholat maghrib dulu boleh, sholat isya dulu boleh. Begitu sholat maghrib Allahu Akbar rampung, niat wis jamak karo sholat isya, ono dulure teko tinggal ngobrol sik engko sholat isya diteruske mengko oleh, sebab tidak wajib mualah, meskipun tetap disunahkan. Yang ya lebih baik kalau daripada lupa ya toh, ono wis salam assalamualaikum warahmatullahi dulure teko ya wis ngomong aku tak anu iki salat isya soalnya tak jamak dan rampung ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih, Pun? Wa yajuzu nggih. Wa yajuzu lan wenang. Wa yajuzu lan wenang lil hadiri kedue wong sing ning omah, ai al muqimi tegese kedue wong sing mukim fi waqtil matori ing dalem wektune udan, apa an yajma'a yen toh jamak sapa mukim utawa hadir bainahuma antarane zuhur lan asar, ay al-dhuhri wal asri tegese antarane zuhur kalih asar, wal maghribi wal isya'i lan maghrib karo isya. La fi waqti tsaniyati ora ing dalem wektu sing nomor loro, bal fi waqtil ula balik ing dalem wektu sing pertama. Bal fi waqtil ula balik ing dalem wektu sing pertama min huma sangking asar maghrib utawa zuhur asar utawa maghrib isya. In bala lamun nelesi apa al matar udan a'la saubi ing dhuwure klambi utawa ing klambi sing bagian dhuwur, wa asfalan na'li lan ing ngisore sandal.
wa wujidat lan ditemu apa asyurutu pira-pira syarat as-sabiqatu kang wis dhisik fi jam'it taqdimi ing dalem jamak takdim wa yustaratu lan disyaratake aidon halimaneh apa wujudul matori anane udan fi awalis sholataini ing dalem kawitane salat loro walayak filan ora nyukupi apa wujudu anane mator fi asnail ula ing dalam tengah-tengahe salat sing pertama minhuma sangking zuhur asar utawa maghrib isya wa yustaratu lan disyaratake aidon halimane apa wujudu anane mator indas salaming dalam nalikane salam minal ula sangking salat sing pertama sawaun istamarra padha uga sawaun padha uga istamarra nerus berkelanjutan apa mator ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono assalam minal ula amla utawa ora istamarra wa takhtassu lan dadi tertentu apa rukhsatul jam'i rukhsae jamak bil matori kelawan sebab udan bil musalla ana ing tempat salat fi jamaatin ing dalam jamaah bi masjidin ana ing masjid aw ghairihi utawa ing liyane masjid min mawadhi'il jamaati saking panggonane jamaah ba'idin bi masjidin ba'idin ba'idin kang adoh urfan ing dalem napa adate wa yata'adzalan tampa lara sapa adzaibu wong sing lunga lil masjidi marang masjid au ghairihi liyane masjid min mawadhi'il jamaati saking panggonane tempat jamaah bil matori kelawan sebab udan fi tariqi ing dalem dalane napa niku dalane man dadi ngeten memang boleh bagi orang yang mukim menjamak sholat karena hujan. Tapi ojo salah paham. Udan gede wong salat ning omah kok dijamak ya ora oleh. Nggih. Catatan bolehnya menjamak ketika hujan itu apa? Yaitu ketika orang itu berada di tempat yang biasanya sholat berjamaah. Misale aku main ning kene salate jamaah ning Kasmuri kono, ben wektu salat jamaah, zuhur asar jamaah, maghrib isya jamaah. Nek pancen biasane ngono, begitu maghrib tekan kono udan gede, udan gede, dijamak takdim boleh. Syaratnya wau udane kudu mulai takbir pertama isih udan. Terus sampai salam sing pertama isih udan, terus baru dijamak. Kenapa kok boleh menjamak? Ini elatnya itu dijelaskan di sini. Iki karepe nek wong sing ahli jamaah, nek udan iku rak rekoso, nek maghrib isya wis dijamak, bar salat terus do mulih, engko nek isya rono meneh udan iki repot. Ngoten lho, maka di jamak ngoten lho. Jadi sampean jamak karena mator itu ora kok sing biasa salat ning omah ki ora. Ning omah udan gede tetep salat biasa. Nah, kecuali sama biasa niki bagi yang biasa sholat di masjid, ya, mongso udan gede zuhur nang masjid, asar mongso udan gede wis daripada nggo napa niku mulai asare ora iso jamaah,
soalnya mulai ya repot apa niku udanan terus syaratnya niku udane niku nelesi klambi sing bagian dhuwur nggone sampai kepada sandal niku iso teles kabeh, berarti udane wis gede. Iku napa niku zaman biyen belum ditemukan payung. Saiki wis ana payung ya ora usah alasan, jamak wae jamak. Elate niku nek cara kula saiki elate wis ora ana. Napa niku menjamak sholat di waktu hujan itu. Jadi yang penting dipahami, nek sampean ning omah udan segede apapun ya aja di jamak, iku kanggo wong sing biasa jamaah. Maksude niku menko maghrib isale teko nang masjid udan gede terus kudu mulai engko nek rono meneh kan udan meneh malah repot, klambine terus teles kabeh. Saiki wong klambi pirang-pirang, payung ya ana ya to. Wis cara kula nggih salat ya disempurnakne wae aja di jamak ya. Malah yang penting di sini malah yang masih terjadi itu justru pendapat ulama yang dijelaskan di sini, orang malah bagi orang yang sakit ini penting niku nderek pendapat sing membolehkan sholat jamak di rumah bagi orang yang sakit. Itu malah menurut saya bukan menurut saya, pendapat ulama mengatakan diperbolehkan, utamanya orang yang sakit, misalnya wong stroke arep wudu wae kudu dibopong wong loro ya toh. Lah nek wis kangelan ngoten wis dijamak wae salat sekali wudu untuk dua sholat zuhur jam 1 diwudoni pun di sholat jamak, tapi ora oleh kosor. Jamake kudu jamak takdim ya, kudu jamak takdim, mboten angsal jamak takhir ya, mboten angsal jamak takhir, kudu jamak takdim. Itu menurut sebagian ulama diperbolehkan, dan itu memang meringankan ya, meringankan. Jadi jamak sholat ketika orang mukim karena hujan dengan syarat-syarat tadi diperbolehkan, tapi jamaknya harus jamak takdim ya, harus jamak takdim. Tapi syarat-syaratnya tadi itu orang harus karena khawatir klambine teles, sandale teles, terus menjadikan hujannya itu juga terus-menerus berjalan sampai pada akhir sholat yang pertama. Nah, ini yang untuk orang sakit ya, sampean siapa tahu mau ngalami mbuh ya, muga-muga wong tua ora sampai dos sakit ngoten niku nggih. Tapi umpamane terjadi niku wonten dawuh ngeten, dieling-eling menapa ana wong takon mengko nggih, waqtara fir raudhati jawazahu bil marad wa jara alaihi Ibnul Muqri fil muhimmat ya, waqad dhafirtu binaqlihi anis Syafi'i ya. Ibnul Muqri demikian juga dalam kitab Ar-Raudhah niku boleh menjamak sholat bagi orang yang sakit yang berada di rumah ya. Itu
ya kasusnya itu. Tapi nek lagi meriang ngono wae aja jamak. Ngreges sithik jamak, ngreges sithik jamak. Iki wong sakit tentunya yang bisa ada masyakotnya ya. Ya contoh tadi, wong wis belas ora iso wuduhe kudu diangkat wong loro ning kamar mandi, lha kan repot nggih. Tiap waktu sholat ngangkat ning kamar mandi, paling tidak kan nek zuhur asar dijamak iku waktune lumayan ya. Apalagi wong sepuh nggih, wah niku wis bisa masyakot sekali. Bonderek niki dawuhe Imam Al-Muqri ya dalam kitab Al-Muhimmat, yang beliau mengatakan beliau sempat menukil dari salah satu pendapatnya Imam Syafi'i, jawazal jam'i bil marad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'adza adzahibu lil masjid. Lah niki wong nggih menguatkan wa yata'adza lan tampa lara sapa adzaibu wong sing berangkat lil masjid marang masjid au ghairihi utawa liyane masjid min mawadhi'il jamaati saking pira-pira tempat jamaah, atau kalau tidak masjid musola juga ndak apa-apa. Jadi pokoknya ndek biasanya jamaah ning ndi, misalnya jamaah ning masjid utawa ning nggone musala sing ndek biasanya tempat jamaah. Nah, dia itu ta'adza niku mendapatkan rasa sakit ketika berangkat, mungkin karena kedinginan, mungkin karena apa yang disebabkan oleh karena hujan itu ya, atau dia ketika berangkat menuju ke tempat jamaah itu menjadi napa niku gobyos kabeh bil matori kelawan udan fitorikihi ing dalem dalane adzahib wong sing berangkat ning gone tempat jamaah. Jadi boleh menjamak sholat karena hujan itu bukan orang yang biasa sholat sendiri di rumah, tapi orang yang biasa sholatnya itu di tempat sholat berjamaahnya di mana, entah di musola atau di masjid. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.